Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to discuss chapter 4.3 orbital overlapping and hybridization. So I'm just going to focus on illustration of the formation of sigma and pi bond from overlapping orbitals in this video lah. Okay, formation of sigma and pi bond. Untuk sigma bond, cara bond to overlap adalah end to end. And for pi bond, cara bond to overlap adalah side by side. Okay, you have to remember this keyword sebab soalan suka tanya ni. Okay, and then for sigma bond, overlapping dia boleh berlaku between 2 s orbital or between 1 s orbital and 1 p orbital, ataupun overlapping di antara 2 p orbital. Okay, but for pi bond, the overlapping side by side contain double and triple bond. Okay, actually pi bond, if you still remember, pi bond only exists in double bond and triple bond lah. Okay, for carbon single bond, actually itu adalah sigma bond sahaja. And for double bond, dia ada sigma, dia ada pi. Okay, so untuk triple bond pula, dia ada satu sigma and the rest adalah pi. Okay, so pi bond ni dekat sinilah double bond or triple bond. Okay, so for kita tengok formation of sigma bond dulu. Which is single bond, end-to-end overlapping. Okay, so first overlapping antara dua s orbital. So example yang digunakan adalah hydrogen gas. Okay, so for your information, hydrogen dia punya electronic configuration just 1s1 lah. Okay, atau kalau kita nak draw dalam bentuk orbital diagram macam ni lah. Okay, so what happen here adalah bond di antara H dengan H ni adalah sigma bond. Okay, so since dia sigma bond and then H dengan H pun adalah covalent bond. Okay, so that's mean dia akan involve sharing of electron. Okay, so that's why over here kalau kamu tengok kita ada one electron from one H and another one electron from another H. So dia orang share the electron, so jadilah two electron, then they can form a bond. Okay, so how to illustrate this? Kita nak draw overlapping dia. Okay, first thing kamu akan draw bulat. Okay, kenapa ada spherical dekat sini? Because hydrogen ni dia punya orbital adalah 1s, s orbital. If you still remember in chapter 1, s orbital the shape is spherical. So that's why you need to draw spherical here, 1s, and then label this is hydrogen punya orbital, and then ada one electron dekat situ sebab sini. Okay. Right, then we have another hydrogen. Sama juga dia masih dia memang 1s lah. Okay, and then ada one electron. Okay, so these two hydrogen dia overlap, so end up dia form bulat yang kalau kamu nampak dia ada overlapping area over here. Okay, and then dekat overlapping area tu ada satu anak panah bawah, satu atas lah. Okay, sebab apa kena ada macam tu? Sebab dia memang sepasang elektron, dia kena satu atas, satu bawah. Okay, so dekat sini kita label 1s, and then sekarang dia dah jadi H2. Okay, tempat berlakunya overlapping ni lah yang kita panggil sigma bond. Okay, so this sigma bond here is actually dekat sini. Okay, dekat overlapping area. Okay, so itu je lah cara kita draw kalau untuk 2s orbital, overlap antara 2s orbital. Okay, next, overlapping antara 1s orbital and 1p orbital. Okay, example use is HCl. Okay, so dia pakai HCl ni senang je. Hydrogen, okay, hydrogen we know that tadilah one electron, so 1s, 1 only. But for chlorine, okay, chlorine dia punya electronic configuration, elektron dia ada 17. So kalau kita tulis dia punya full, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini, dia punya electronic configuration dia letak kurungan Ne. Ne here means neon. Okay, sebab apa? Sebab electronic configuration of chlorine ni depan-depan ni sama macam neon. Okay, kalau neon kamu tengok periodic table dia ada 10 elektron. So that's why that's mean the starting from 1s2 sampai 2p6 ni dia punya electronic configuration sama macam neon, and then 3s2, 3p5. Okay, but dalam kita punya orbital overlapping, kita akan tengok dia punya valence electronic configuration only. Okay, so hopefully you still remember dalam chapter 3, valence electronic configuration maksudnya electronic configuration yang untuk valence electron sahaja. Okay, so in this case, the valence electron punya ni adalah ni, 3s2, 3p5. Okay, so kalau saya nak padam dekat sini, I will erase
yang depan-depan ni. Okay, and then tinggal 3s2, 3p5. So I will just draw 3s2, and then 3p ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dekat sini kalau nak nampak lagi clear lah, saya pindahkan sikit. Okay, so as you can see over here, one of these orbital yang dekat 3p ni, dia hanya ada satu elektron. So yang satu elektron ni dia unpaired elektron lah, kita panggil unpaired elektron. So this unpaired electron akan bonded with another unpaired electron from hydrogen. So itu yang dia boleh form HCl punya bond tu. Okay, sebab satu elektron dari H, satu elektron dari Cl. Okay, so kita nak tunjuk lah benda tu. Okay, so bila kita nak tunjuk, kita kena tengok lah bond dia. Okay, so ini 1s orbital. Okay, this one electron berada di 3p orbital. Okay, so maksudnya you have to draw spherical untuk hydrogen. Okay, and then you have to draw dumbbell untuk chlorine. Okay, sebab apa dumbbell? Sebab p orbital. Okay, p orbital bentuknya dumbbell. Okay, so kita dumbbell tu kita make sure dia facing towards this electron, sebab kita nak show dia punya overlapping end to end. Then kamu just draw bulat, and then another dumbbell, but make sure dia overlap. Elektron atas bawah label 1s and the label 3p. So now dia jadi HCl. Okay, so itu overlapping antara satu s orbital dan satu p orbital. Okay, so jom kita tengok overlapping di antara dua p orbital pula. So example given adalah Cl2 gas. Okay, so untuk Cl2 ni kita akan tulis dia punya valence electronic configuration, which is 3s2 and then 3p5. Macam yang tadi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alright, since kita ada 2 Cl, so maksudnya kali ni kita punya orbital tu dia akan overlap di antara 3p dan 3p lah, sebab dekat sini yang unpaired and berada di 3p, ini pun unpaired berada di 3p sebab dia Cl kan. Okay, so maksudnya shape yang kita nak kena draw, since P kita kena draw dumbbell lah. Okay, so kita nak draw dumbbell. Okay, kita pun draw lah one dumbbell and then another dumbbell untuk another Cl. Okay, and then don't forget dalam dumbbell ni ada satu elektron. Okay, so satu elektron, and then label this is Cl, and then the orbital is 3p and then 3p. Okay, the orbital ni ikut lah, kalau kamu nak label dalam ni pun tak ada masalah. Okay je. Alright, so dua ni bila dia overlap, dia jadi macam ni lah. Okay, so kamu nampak sini satu dumbbell. Okay, and then we have another dumbbell yang overlap. Okay, so dia masih 3p orbital. Cumanya beza dia sekarang, elektron dia dah jadi atas bawah satu. And then instead of label Cl, kita label Cl2, and tempat overlapping tadi adalah sigma bond. Okay, so itu adalah overlapping di antara dua p orbital. Okay, so next kita tengok overlapping untuk pi bond pula. Okay, a pi bond contain multiple bonds. Sideway overlapping of atomic orbital. Double bond consists of 1 sigma bond and 1 pi bond. Triple bond consists of 1 sigma and 2 pi bond. Okay, so overlapping side by side of 2 p orbital. Okay, kali ni sama juga. Dia 2 p orbital juga, tapi overlapping dia side by side. So if you can see the way dia draw adalah dia draw ini atas, ini pun atas, dan elektron dekat sini, elektron dekat sini. So overlapping dia sini, side by side. Okay, so tempat sini elektron dia atas bawah, and this is the pi bond. Okay, so nanti kita akan draw pi bond ni dekat hybrid nantilah. Okay, so untuk formation of sigma and pi bond dah habis dah, sampai di sini sahaja. Okay, thank you.